Si tu as que dans un das à vous. Je ne la tamalo. Confirmation d'un. Comment est-ce caché? Oh, comment ça peut être la cavette que la popula de Gemma Fasula et Masura pour la cavette rapu que la popina Wadulu da Sugula à de Bobula, Joe à de Bobuna. Et ma soutenu que la Cotabula ne peut te faire de l'eau dans le Tiga, il a foutu de Julia Pedevasi dans le Winaya Danaga for Lava for la Kiria, Sama de Tuma, Omega, one of my children, Bodila, Duma, Flata, Yama, Pinita, Yama, Abina, Wonderful, and the Terrible, Akana, Akana, Yamaga, Apanaga, the Wanaga, Tula, Chima, Petila, Telia, and the Subaga, Bodega, Omega, Timina, Omega, Egerina, Omega, Omega, Canada, Critical, never Critical, never Canada, Farasa, Canada, Chile, Wakanda, Chapana, Canada, and the Zamanaga, and the Camuna, to go to Salut Internet Maliou Mandinkou Kori Bashi Tawla ni Bashi Tawla la kana Bashi Kambela Jelena Kofo Kawali Mando Foli Mini Dantala toujours Abalma Kede do Aras 24 Ambe Nyorombolo Dandero Hal Namasino Nga Kobi Nyanabo Maliko de Mali Ekelende Flati Mali Den Kele Foni Kera Faso Den Jugi Sino ante Mali Den Kelento Jugu Bolo Aonyabala du jeni sisanche anniversaire umbe citation mina ko be ka nyagami kata sira mununka be nyabala dogolente moshila adogolente chela dogolente musola ngai kado kafo ko ombea ni mal de kadu ya ombe sika mal kula awani bonya de kadu ya ambu bonya me yani kado kuma kono abe ni misasi la se buba fanema nyaga misasi doye kafoko abe plenty tige anga pitini kama anga soldat kama noi anga soldat mimbambolo sur les réseaux sociaux femimba na hakili ki noi margani na ba fo malikola komi to kechugo kubwa fane ko abe plenty tige o kama kasawu ki abe kuma do fo o kuma nunta ale aranze teta jimisrafe koro buba fane aba fanya na kwani buba fane te nyogona ni jonde be nyogona ibeka su ani ibeka su de be nyogona no le ibeka su ka tulu bo anga serato la de oni ibeka de be nyogona malibe kololo kono ambe ibeka ga dinge de kono malibe kololo kono ambe ibeka ga dinge de kono aga marikani laje aka toyi aga pitini laje aka toyi femba kuna kanche malikola aka fo mafa aka fane ni banani kede e plenty re doku ni deserete ni activiste yere kafoko ebe plenty do nyona activiste kama chokera dese koda ni activiste yere kafoko ebe isiki ki nyona activiste do fana banini chowe legu danyede ngo e décédé sino argument de ba fara ka bo nyona ni ti dogoni ede ni dende marga ni dende plenty ko kuma toyi ambe français ante sera plenty ni mali fanga de be loité ora te be mo mini Neo foka chango fanga de be mali kono me loite sino ni mogobe ka jamana inde fa ka jamana inde fa de anni nanga na folo be aw fana tumbe yolu yella be ka no fede kanga na folo du kanga fembe la jelendu otonyo no kololo ambanda sogo fodi papa te boala papa wallahi papa te boala ni mal de be se ga mene me yankonteo ay yankonteo ka plenty do akama bo fana de sera kaseni niveau la et desra kasini niveau la yakela ya ni mali de kelenye malla har ni go plenty ni mata tige folo beti mine fo ga du kono yanto yo parce que mali sariati yandu pour que plenty kata en compte progrès de la république de ba laje kairizan de dowa est-ce que kamino na fabalawa anafa kabua olate ya plenty chamambe do ateta de sangelembe temere kazoro ere masege ere tilaere apape do be tabla poubelle de kono jeni mal tekelenye maleon sigilendo duro nyongo yani hashiriya bani besengonia ibe plenty kuma fodoro ibe ta mogomine normalement ni plenty ire kuma fora plenty e plenty de progrès kanga sankelenke ko viser kalaje munde be nin kono akanga ta mawbe ka faga mafala ka plenty be mamunu ga duteru nyagamina uluga plenty be mais activité de ga plenty abe fo dala doro ibe ta mine fanga de be me loate inde amargan ibega su Canada ka gosi de fem fo min toyi iga impôt ibo de nofi itumbega impôt mi sara o kololo bi na man nafanyi ibo kololo de kono ya c'est ça
an ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na dɛ aw ni IBK de bɛ ɲɔgɔn na wa ni IBK su de bɛ ɲɔgɔn na ni Buba su de bɛ ɲɔgɔn na awa n'a ma bɛn i kanubaga min ma ko an bɛ yan hali min t'olu ye an tɛ sira labila mɔgɔ si ye k'a fɔ i ka mɔgɔ kelen don kɛlɛ an cɛ la ni mama in kɔnɔ ko parce que a tigi bɛ ka jamana dɛfɛ o ma a ye kuma dɔ fɔ o ma bɛn ma kana da ka kɛ progrès terikɛ yɛrɛ Touré yɛrɛ ka k'i fa ye an ka foyi ma tunu voilà comme e ka plainte ko nafa ka dɔgɔ maliyɛnw on ɲɛ b'a la Ivoirien sama ka na n'u y'u fa Banji ni Goroji la ye ani Kakao de la ye an t'a dɔn min de kɛra quoi i y'a ye ka ko bɛ ɲini ka caya dɛ aw bɛ jamanaden minnu bagabaga o t'anw maliyɛnw ɲɛ dɛ anw y'o de fɔ dɛ fuwari minnu bɛ yen maliyɛnden halala o tɛ fewu i mana fuwari ye maliyɛnden na maliyɛnden halala tɛ dɛ bilahi kana sika Ivoirien na wulila k'a fɔ aw bɛ bagabagali kɛ anw tɛ bagabaga anw b'an nɔ la yan an tɛ taa an tɛ maa ci aw hari n'an cira an tɛ taa aw ɲɛ b'a la aw bɛ mankan na sɔrɔ aw ka soldat minnu nɔfɛ tellement que ala n'aw ka kunnangoya ala n'aw ka kodɔnbaliya kama bi sɔrɔdasiw an ye mandat de dépôt dɔ da u kan ka t'u datugu complètement kuma ma ban yan i datugura bi i datugulen tun tɛ dɛ i tun b'an bolo garde à vue de la garde à vue dɔrɔn de la i marilen de tun b'an bolo ten dɔrɔn i tun ma datugu de mais bi an y'u condamné i bɛ t'u jɔ tribunal la i bɛ taa audience kɛ Mali kɔnɔ k'a lajɛ n'u kan ka faga i bɛ faga awa min kan ka si kɛ baara la fana maliyɛnw bolo o b'a si kɛ baara la maliyɛnw bolo sinon an ye nin mankan in bɛɛ kɛ sɔrɔdasiw ninnu i tun ma datugu i tile kelen Mali m'u datugu i tun b'an bolo i maralen de tun b'an bolo mais i tun ma datugu de mais bi kɔni datugura bi i bɛ yɔrɔ min na bi i bɛ jɔ aran de la logoma kelen kelen de bɛ d'u ma tɔw bɛ logoma minɛ cogo min prison na bi de condamné na sinon i tun ma condamné dɛ aw ka soldat billahi Ivoirien ka soldat tun ma condamné fɔlɔ ye nin ta in bɛ kɛ kalo kelen ni ko Mali kɔnɔ i ma condamné i tun bɛ yen dɔrɔn an bɛ situation régler cogo jumɛn de la mais Alasani a yadalen don a kafalen don ale hakili la ale de ye Ivoirien da kana Mali da o n'a Ivoirien da a ma Mali da ayi ale tɛ se ka Mali da ni Alasani ma tiɲɛ fɔ anw ɲɛna aw bɛna malo nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ anw bɛ k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya de ɲini molobaliya tɛna kɛ anw na molobaliya min bɛ ka kɛ anw na an bɛ k'o kɛlɛ kɛ pour que an ka bɔ jɔnya wale kɔnɔ n'aw ko k'aw bɛna molobaliya ko kɛ Mali la a tɛ passé dɛ a bɛ kɛ min ye a ka ko ye bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ sa bilahi a bɛ kɛ min ye Mali kana siran autorité kana siran dɛ ni Ivoirien ma sɔn n'u bɛ ka kɛlɛ min ɲini cɛ kɛlɛ ka kɛ bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ sa sibaga ka dɔn n'u sera Mali la fɛlɛnna ser'u la banna point nin dɔrɔn de don anw ɲɛ b'a la tellement que n'u ka kodɔnbaliya i taara fɛn min y'an ka artiste ye Maramba ka to ka concert annulé ka bɔ yen ko parce que olu ka soldats bɛ prison na ninnu bɛ ɲɔgɔn kalama anw ni Ala tala cɛ n'a sɔrɔ kodɔnna ka ca nin jamana kɔnɔ Ivoire n'a sɔrɔ a kodɔnna de ka ca de olu yɛrɛ ye min kɛ nin yɛrɛ tɛ kɛ kodɔnbaliya baara de ye nin artiste ninnu yɛrɛ da tɛ politique ko yɛrɛ la en contraire ne yɛrɛ bɛ ninnu bugo yan n b'u bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan n tɛ mɔgɔ kelen ta n'a tɔgɔ ye dɛ ne b'a yir'u la de fo i ka faso de lajɛ i ka kuma faso gɛlɛya kan mais ninnu da tɛ politique ko la ninnu da tɛ jamana in foyi la i bɛ t'u ka concert la wa Mali jɔra Mali tera o an ka artiste yɛrɛ mago t'an na mais aw ye ninnu bali k'a fɔ k'u ka concert tɛ kɛ ko parce que ka sababu kɛ ko soldat minnu minɛnen bɛ anw bolo Ala y'a kɛ olu datugulen tun t'anw bolo mais bi an y'u datugu a kɛra jɔn na a kɛra aw de la o an ka artiste minnu bɛ taa Côte d'Ivoire i bɛ taa mun de la yen Ivoirien minnu bɛ yen olu de b'u wɛlɛ Ivoirien minnu bɛ yen i bɛ taa olu de la ɲɛnajɛ sinon maliyɛnw tɛ o maliyɛnw tɛ dɛ munna aw ka artistes tɛ na yan parce que aw mago t'u la i tɛ se dɔnkilidalaw manamanakan fɔlaw de don voilà dɔnkili yɛrɛ ye min ye Ivoirien den t'a dɔn yɛrɛ molobaliya de ka d'aw ye bi aw ka soldat datugura dɛ k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la pewu n'aw t'a dɔn a ye taa publication lajɛ a ye tin ka page sanfɛ a bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ yen an y'u condamné bi 49 soldats an y'u condamné bi i tun ma condamné Mali kɔnɔ fɔlɔ dɛ an tun bɛ nin mankan in bɛɛ la an bɛ ka ɲɔgɔn jaabi mais Asumu tun m'u datugu dɛ mais Ala y'a kɛ bi i datugura ni dun datugura i bɛ taa jɔ yɔrɔ jumɛn procureur ɲɛma juge ɲɛma i bɛ taa audience de la ka taa kiiri la n'i kan ka faga i bɛ faga i kan ka kɛ min ye i ka kɔ ye awa komi i datugulen tun tɛ aw ye mankan ni wu ni wo caya sisan an y'u datugu complètement k'u fermer ka gogoro k'u da la awa sago yɛrɛ t'u ye bilen i tɛ ko yɛrɛ semaine kɔnɔ kalo yɛrɛ kɔnɔ i bɛ ko siɲɛ kelen de aw bɛ se ka mun de kɛ sisan se jumɛn de b'aw ye bi k'a kɛ a ye bɔ k'o yira an ka se k'a ye kɛnɛ ka face en face Ivoiriens bɛ se ka min kɛ dɛ
comme Mali ni Ivoire kelen yan kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa an bɛ se ka kɛ kelen ye cogo di ha e bɛ ngalon fɛ ne bɛ tiɲɛ fɛ an bɛ se ka kɛ kelen ye cogo di an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di nin ko in kɔlɔlɔ ni Ivoire y'a sama ka taa yɔrɔ jan a da ka di Maliens na ka tɛmɛ Ivoiriens kan dɛ a da ka di anw na ka tɛmɛ aw kan parce que an b'aw ni tiɲɛ cɛ anw y'o fɔ aw ye n'aw bɛ wuli Alassane kama a ye wuli Alassane kama an ka fara ɲɔgɔn kan ka Alassane kɛlɛ Alassane de bɛ ngalon kɔnɔ Alassane de bɛ janfa kɔnɔ Alassane de bɛ ka aw tara ye awa ay fara Maliens na de n b'o fɔ aw ɲɛna dɛ sinon aw bɛ sigi malo kɛnɛ kan dɛ wallahi bila aw bɛ sigi malo kɛnɛ kan dɛ a ye ta histoire bɛɛ ta aw k'a lajɛ Mali ye document fɛn fɛn labɔ Nations Unies ye min labɔ MINUSMA ye min labɔ aw ka taa document bɛɛ lajɛlen lajɛ kungo bɛ kɔlɔlɔ bɛ fɛn in kɔnɔ Alassane de b'a bɛɛ lajɛlen kalama Nations Unies yɛrɛ k'olu da yɛrɛ t'a la donc soldats ɲininkali bɛ kɛ joona à vrai dire a ye ko ɲɛɲini kosɛbɛ yanni aw ka girin k'a fɔ artistes tɛ concert ni fɛnw kɛ i bɛ taa o de ɲɛnajɛ sinon an ka foyi b'a la an ka fɛn t'a la a ka promoteur bɛ yen o de y'a lata o y'a lata n'u ko a tɛ kɛ ale b'a ka sara ta o ye wajibi de maraba ni hakɛ min kan ka o bɛ d'a ma o t'a yira hali ni ne tɛ jeliw ka kɔ la ne tɛ artistes ka kɔ la ne y'o de fɔ n ko ne tɛ Malien labila dugu wɛrɛ mɔgɔ ye maraba ye Malien de ye ne tɛ maraba bila Ivoiriens ye fo ka dugukolo mɛlɛkɛ Ivoirien yɛrɛ ma deli ka kɛ Mali fɛ i bɛ profiter Maliens na de i b'a dɔn i bɛ ko minnu sɔrɔ Maliens na i t'o sɔrɔ jamana wɛrɛ la i bɛ ko minnu sɔrɔ Guinéens na i t'o ɲɔgɔnna sɔrɔ jamana wɛrɛ la i bɛ ko minnu sɔrɔ Burkinabéw la i t'o ɲɔgɔnna sɔrɔ jamana wɛrɛ la cɛ ni maa ye fa kara a yɛrɛ la ko a ye lagalagatɔ i ka lagalagatɔya juguya n'a ta ye quoi an b'an ka lagalagatɔya de juguya n'u ta ye de n'u y'an ka ambassade gɛn an b'u ka ambassade gɛn n'u y'an ka consul gɛn an b'u ka consul gɛn Maliens minnu bɛ yen n'u b'a la k'a fɔ k'u bɛ ka julakan fɔ ko Ivoiriens bɛ ka bɔ ka jamaw kunna he Ivoiriens de don dɛ i faw bɛ yen de i baw bɛ yen de an ka papa ka matunu i wolola yen de ka mɔ yen de an ka foyi matunu dɛ n'a y'u kɛlɛ aw bɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ an ka foyi matunu an kana kuma ye musala k'a fɔ Maliens i bɛ ka Maliens minnu compter sigilen de bɛ yen dɛ caman de bɛ yen minnu taara asile demandé dɛ caman de bɛ yen minnu wolola yen caman de bɛ yen minnu mɔkɛw bɛ yen donc olu tɛ compter anw Maliens na dɛ hali n'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ kan kelen fɔ dɛ an kana n yɛrɛ kɛ victime ye k'an yɛrɛ kɛ k'a fɔ ko Maliens caman bɛ yen non minnu taara n'u fa t'u bolo ye ba t'u bolo olu de y'an ka mɔgɔw ye olu de bɛ compter Maliens na mais maa o maa de sigilen bɛ yen i fa i wolola yen de i fa bɛ yen i ba bɛ yen i mɔkɛ bɛ yen e ye Ivoirien de ye ni se kɛra e la Ivoiriens ye se de k'i la parce que e yɛrɛ ye Ivoirien de ye an ka foyi ma tunu Ivoiriens minnu bɛ Mali kɔnɔ bi n'u ye muso furu a denw b'u bolo yan olu ye Maliens de ye an t'olu labila Ivoiriens ye dɛ nin dɔrɔn de ye sira ye an t'olu labila Ivoiriens ye dɛ mais Ivoiriens minnu bɛ yan n'u bɛ baara la yan n'olu bɛ baara de la Mali kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ den t'u bolo muso t'u bolo fɛn wɛrɛ t'u bolo sigilen tɛ yan fana i nana baara dɔrɔn de la olu de tɛ Maliens ye olu de ye Ivoiriens ye olu de ye Ivoiriens ye mais fɛn fɛn muso b'a bolo yan furulen de don denw b'a bolo n t'a mun b'o kɛ Ivoirien ye o ye Malien de ye o ye Malien de o y'an dɔ de ye minnu bɛ Côte d'Ivoire n'an bɛ ka jɔrɔ n'u ye anw tɛ jɔrɔ n'u ye i b'u fa dugukolo de kan a ye wuli ka manifester aw ka hakɛ nɔfɛ aw b'aw fa dugukolo de kan k'a fɔ aw ye Maliens ye aw tɛ Maliens ye dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ aw bɛ julakan ni bamanankan de mélanger ɲɔgɔn na anw t'o responsabilité ta de a y'aw ka responsabilité ta minnu b'an bolo Mali kɔnɔ ni Ivoiriens de don n'u sigilen bɛ yan n'u faw bɛ yen u baw bɛ yen anw b'olu ka responsabilité ta parce que sigilen b'an ka dugukolo de kan i n'an bɛɛ ye joli kelen ye olu ye Maliens de ye anw minnu bayiriga min bɛ Côte d'Ivoire n'aw sigilen bɛ yen ka denw sɔrɔ yen de aw ye Ivoiriens de ye i tɛ se ka o bɔ Ivoiriens ya la dɛ ayi i ma fisa n'aw ye c'est ça a ye wuli ka far'u kan aw bɛɛ lajɛlen n'aw bɛ jɛ ka Mali kɛlɛ aw ka Mali kɛlɛ awa minnu fana bɛ yan n'u bɛ jɛ ka Ivoire kɛlɛ an b'aw kɛlɛ dɛ nin dɔrɔn de don aw bɛ taa ɲini yɔrɔ jumɛn soldats an y'u datugu an y'u condamné maintenant an y'u condamné bi ye le combien peut-être le 13 ou bien le 14 je pense que i datugura bi de minnu bɛ mankanbati la Facebook ni TikTok a y'a f'u ɲɛna ko soldats tun ma datugu de mais bi de datugura bi de mandat dar'u kan k'u transférer ka taa n'u ye kaso bonba la a ko kuma ma ba yan TikTok kuma b'o ɲɛnabɔ wa Alassane yɛrɛ bɛ se k'o ɲɛnabɔ tugun wa est ce que négociation bɛ se k'o ɲɛnabɔ tugun wa en tant que ni datugura fo kiiri de ka kɛ en tant que ni datugura fo i ni Zizi de ka ɲɔgɔn ye en tant que ni datugura fo i ni Progrès de ka ɲɔgɔn ye en tant que ni datugura fo i ka jɔ audience de la kuma ma ba ye wa i datugura soldats tɛ tugun dɛ mercenaires de don maafagalaw de don criminels Alassane ye criminel minnu bila ka na ni Ivoiriens bɛ ka yɔrɔ bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni ye ko aw y'an ka camion dɔw minɛ an ka citerne dɔw minɛ aw ye remorque dɔw minɛ he narige a b'aw yɛrɛ kan sa anw ye kalo joli kɛ embargo kɔnɔ anw ye kalo joli kɛ Mali sanctionnen de don an ka balo tun bɛ bɔ aw de fɛ yan anw ka ɲɛnamaya dulolen tun bɛ aw de la wa non a dulolen tun b'an yɛrɛ de la wa bi ye le 13 ye
Voilà, bi yɛrɛ de datugura quoi les 13 ni Ivoirien t'a kalama i ka bɔ a kalama bi k'a f'u ɲɛna ko Maramba kana concert kɛ k'o tɛ foyi tiɲɛ Mali c'est-à-dire Mali ni mɔgɔ wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ foyi tiɲɛ an Ivoirien ni ɲɔgɔn cɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a yira kodɔnbali minnu y'a yira k'a fɔ ko Maramba a ka concert man kan ka kɛ ko parce que ko k'a sababu kɛ k'olu ka soldats bɛ yen ne tun t'a dɔn k'a fɔ ko ja ko Ivoirien aw ka faiblesse k'a fɔ ko a bɛ fɔ nin étape la quoi jeliw ka jaliw sen do kɛlɛ la aw dɛsɛra fo ka jaliw de sen do kɛlɛ la jali minnu fana de do a musomaw k'olu ka concert tɛ kɛ minnu yɛrɛ tɛ mɔgɔ bayiriga sɔrɔ concert kɛyɔrɔ la k'olu ka concert tɛ kɛ aw ka dugukolo kan fo aw ka soldats de ka libérer i ma dɔn aw fagona yɛrɛ de bilahi a kɛra dɛsɛ koda ye a kɛra bingani de n'aw tɛ se autorité la ni tiɲɛ t'aw bolo ni prévu t'aw bolo minnu bɛ wuli k'a fɔ k'u bɛ taa ɲɛnajɛ fana aw bɛ bi olu kan k'o de don chauffeur minnu fana bɛ yen n'u bɛ Vanvier la Mali ni Côte d'Ivoire cɛ aw bɛ taa fɔ k'a fɔ aw bɛ taa bi olu kan a kɛra dɛsɛ dan ye dɛ k'ivoirien dɛsɛra dɛ aw ni Alaw tala cɛ Mali bɛ so ka nin kɛ k'a fɔ ko autorité ni autorité de bɛ ɲɔgɔn na jaliw sen t'a la ivoirien dɔ kana k'a fɔ a bɛna concert la anw fɛ Mali kɔnɔ yen anw k'a fɔ k'o concert tɛ kɛ ko parce que ko Asimu ni Alasani bɛ ɲɔgɔn na an bɛ t'o la kali yɔrɔ jumɛn ko faiblesse dan de do billahi ko dɔnbaliya dan de do Maramba an b'i soutenir ne tɛ jali soutenir dɛ mais ne b'i soutenir nin kelen kan parce que ni ivoirien de bɛ ɲɔgɔn na ni malien tɛ ɲɔgɔn na nin na dɛ ne b'i soutenir nin ko in na n b'i k'i fɛ nin ko in na oui an b'i soutenir na i faso la ma faso de y'i ta ye wallahi k'i yɛrɛ ye i ye mankanba de ye dundunban kalanta ni fɔba ɲani ni mankan bɔra diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ maaw b'a dɔn k'a fɔ ko muso de kumana ya Maramba an joli dɔ de ye dɛ k'i tɛ concert kɛ o t'i bɔ malidenya la dɛ k'i tɛ concert kɛ o t'i ka valeur bɔ i la dɛ k'i tɛ concert kɛ o kan'i ɲugi yɛrɛ la dɛ i bɔra jamanaba dɔ de kɔnɔ i bɔra maabaw de ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali ye Mali ye jamanaba ye histoire ba de bɛ Mali la kana jɔrɔ dɛ hali n'i ma dɔrɔmɛ sɔrɔ na i sigi Mali kɔnɔ anw de ye maliyɛnw ye anw de falen don anw de b'a dun k'a tɔtɔ bilahi anw t'a fɔ tɔ tɛ yen dɛ anw b'a dun de k'a tɔtɔ anw ni ivoirien tɛ kelen ye n'aw dɛsɛra fo ka taa musoba kɔrɔ de kɛlɛ n ko i mana cɛ o cɛ ye n'a ka kɛlɛ bɛnnen bɛ muso de kɛlɛli la wallahi barika t'o la i jigi bɔ ka pewu i mana cɛbakɔrɔ de ye don o don ale de sigilen don ale ka kɛlɛ ye musoba kɔrɔw de kɛlɛli ye n'o barika yɛrɛ t'o la quoi ce n'est pas la peine n'i b'i ka danaya da o kan surtout jamana kunturu jamana kunturu yɛrɛ k'a kɛ k'a fɔ n tɛ se ka ni jamana min bɛ ɲɔgɔn na n tɛ se ka autorité kɛlɛ awa ni activistes an argument tɛ n bolo pour que ka se k'u kɛlɛ sur les réseaux sociaux mais maa minnu bɛ yen n'u sen tɛ kɛlɛ la n'u bolo tɛ kɛlɛ la n bɛ fɛɛrɛ ɲini ka attaquer olu la ivoirien y'a kɛ o kɛcogo de la dɛ Maramba fanga b'i la dɛ wallahi barikaba de b'i la kana jɔrɔ Maramba n bɛ ka temps de f'i ɲɛna dɛ bilahi koba tɛ bɛɛ sɔrɔ dɛ wallahi mɔgɔ bɛɛ tɛ don ko dɔ la k'o ka kɛ koba ye diɲɛ bɛ ka bɔ a kalama bilahi a tɛ yen concert yɛrɛ ye koba ye wa concert yɛrɛ ye koba ye n'u ivoirien n'u ka fagon yɛrɛ tɛ n'u ka fagon yɛrɛ n'u ka dessin yɛrɛ de tɛ ko concert tɛ kɛ lagalakatɔ ya kuma mɔgɔ yɛrɛ kan ka ninnu yɛrɛ tɛ hali bi ninnu ka mentalité ma changer ko ninnu kɔni bɛ tu kɔnɔna in na yen dɔrɔn ka woro ɲimi dɔrɔn ka ɲimi dɔrɔn woro kunna k'o ɲimi dɔrɔn ka kafe mugan dɔrɔn a banna ye aw bɛ kɔ de kalama aw tɛ papaga de dɔn bilahi aw kan ka ɲini de aw y'o de fɔ sa source ye min ye Alasani b'a dɔn bilahi Alasani b'a dɔn wallahi bilahi ivoirien Alasani b'a kalama min bɛ yen Alasani b'a dɔn mais a y'a dogo ivoirien na dɛ aw bɛ ka maaw ma sen dɔ kɛlɛ la hali aw ivoirien damaw ni ɲɔgɔn cɛ ivoirien yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ ka maaw ma da dɔ kɛlɛ la aw kana baga ɲɔgɔn ma wallahi bilahi min bɛ yen a janfa bɛ Alasani de bolo wallahi aw bɛ ka attaquer aw ka politicien dɔw la bilahi olu da t'a la kɔlɔlɔ Alasani yɛrɛ de don a cɔ yɛrɛ ye Alasani de ye n'aw y'a ɲɛɲini n'aw ma ɲɛ sɔrɔ a la n'aw wulila ka mankan kɛ bilahi a b'a ɲɛnabɔ n'aw ko a tɛ si palais la don o don a dɔw a b'a ɲɛ jɛlen a b'a fɔ aw ye dɛ aw ka soldats bɛ bolo la kalo joli négociation ko prévu dɔrɔn ka na kalo joli a ye maaw ma tɔgɔ fɔ a ye Nations Unies wele k'u wele su k'u wele tile olu ko Alasani ma ko hey e de denw don e de y'u bila ka na i y'u bila ka na kungo min na a ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna o ɲɛ bɛ se ka fɔ de o ɲɛ bɛ se ka fɔ de o ɲɛ tɛ se ka fɔ n'o ɲɛ fɔra aw tɛ taa mina pali la ka kunkolo tigɛ ka bɔ a la de aw bɛ taa kunkolo de tigɛ ka bɔ a la
billahi anya ke chogo bela pour que kana datugu ku marambolo koro koma nyere ka soldat ku maranyer an ambolo koro koma nyere ka militaire bambolo chogo minde aya buni becha ya kamali ka ujugu ya bi koni datugura bi de condamnera ni min ta kalama ka bo kalama bi ka fo ivaro ka soldat 49 soldat ko bi da ñu condamné bi de mandat de dépôt daru ka katu datugu awa nabe banji de mi kana ay banji mi kana na be koko ke sisa sisa ngoni ne hakilla okanga juru tige wati koni sera sisa na okanga mali de kele akele wati e bide ni bi koni te na obolo solution ta la tugunde an kono go ku da tugura bide sino an tumbe ni mbela itu mada tugude wallahi billahi mali embe nyini ga itu mada tugu itu ma condamné folo itu ma condamné an tumbe ga nyogon takine de mais ala sani ko ate boka tien de fo na te tien fo an dun to la blade anyo de fo population munu mbala no be ku da isendo ala na ya sendo ala anga fo imatuno anyere ban sendo ala ambe o de fo na ya sendo ala mban sendo ala sino on ala san de be nyona o ka criminel koni aka president kalanta mi babulo a klo man anye man asem man ya bolo man ala san koni an ala san de be nyona krimo be ka ke bi ale de nodo na ale be jonyala on te jonyala on be ga nyere sama ka bo jonyala ale be kata auto uchuro jamana to be ka boluga yere ma hore ya no fe ala san be ga ivaro wele kana jonyala enya tala ifamba fagonende do afagonende do aka fagondo na bide ka foko ja ala yere ma barka dawla yana o kata attaquer innocent na mamunu yere ko tiguye na o attaquer mola ayeta attaquer Mali ambassade la Côte d'Ivoire na o attaquer mola ayeta attaquer Mali consul la Côte d'Ivoire nunde etaga la sigide wunyu o barka bana foka filini bela jelena adum bala obe ko daw kala nendo etani etabe nyona ni population wula ka foko ni nteke jamana den gansa munu be olu kele kun teo o kore de ko distrapew konsila be aita ka foko de te daele sisan gono kele ba oni asimu chiola aita ka foko ambassade de kataka boy ola kele ba oni autorité che ola me fago no fanga bunya na ba den kuna ita do be minkew obe giri ko maramba kelendro ibare mbe wula kajo ninde to ko duguli mama moda ilanga gansade billahi yedugu lade ni yere do fanga batigi billahi alaga barka do ila maramba kelendro aka konjeri kelendro ibare ngo ko atekede ko parce ko maramba kelen kafsanu oluka 49 soldats parce que barkantigi ye kelenya nko de la maramba ka barka sidiri ka do ka foko barka be deni na de akanga do ni yoro de la ka foko barka bala wallahi mo bin na ni kononto aw be ka mo kelen ka bara balo kama o kore ko mo kelen de kapsa mo bin na ni kononto yi awa mo bin na ni kononto ndorontere kadala mo bin na ni kononto njoyoro e jumei faso jigi do faso de un jigi do awa faso erebe lakana ni oludi awa faso drapeau be olu de bolo fana c'est fanga bo olu la de ayo soldat barka ba fo kase ni niveau la 49 soldats ayo barka jigi fo kase ni niveau la ko maramba de barka kabunu bela jelenyi ko fanga no tono sanga di maramba ma ni male muzalama achela ma kuna nto kuma ko awni alaw talate maramba doron kapsa ni soldat 49 soldats maramba kelen ka fanga na joyro na ka bara anaka dawla o refle ka damata ko soldat munun be nafa tula ku barka tula la dunya ki anyu condamné kaf wallahi funteni bu kambi o kabu hakilima ifare wa ay wuli kala sani kele sino awbe kam mo attaquer haraw yere ka jamana kono amba fa ye ka yanyo de fa tan ni papa ka che auta on ni foide che munu na talemba lu na talemba wala da on na talenta wala haram man na tanyere la yere an kariale mba nina surtout yere anga na ta mo were la mami kariale mba nina on na ta dale me mo ka on na ta dale nte mo were ka haraw be ka mo munun kele aw ka dugu kono na wala aka politicien na ivarien de nyere la billahi aw be ka bu kande sina daluya bebe ya après vous bébé a kelen Alassane de teka tien fa unyana awana te tien fa mfana ba nola ya
ni ame a négocier Togo ka kuma anw ka kuma Ivoire ka kuma nous datugura kuma ma bayin ka ba n'a fɔra k'a fɔ bi an y'u condamné les 13 an y'u condamné bi kuma ma bayin wa ni ame a bɛ juger a tɛ juger o yɛrɛ harbi a ma datugu manda kɔni dari kan dɔrɔn o tɛ ko bannen ya manda daraw kan dɛ a y'a fɔ Maramba ye ale dɔrɔn de jɔrɔ b'a anw na parce que an ɲɛ b'a la a bɛ komi ale de ye maliyɛni ye an ɲɛ b'ale de la a ka fɛrɛ ɲɛna ko a ka don Mali kɔnɔ minnu bɛ yen olu wolola yen de an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ olu wolola yen de faw bɛ yen baw bɛ yen Ivoirien de don har n'a sɔrɔ sen tɛ kɛlɛ in kɔnɔ mais Ivoirien kɔni de don an n'olu tɛ se ka kɛ kelen ye c'est ça minnu fana b'an bolo yan Malien de don dɛ oui k'a fɔ ko bɛ jula non i wolola yan de ka mɔ yan Malien de don an n'olu bɛɛ kelen yan a minnu fana bɛ baara la yan o y'olu kungo ye a m'a sɔrɔ Mali yɛrɛ bɛ mɔgɔ yɛrɛ kɛlɛ ka mɔgɔ yɛrɛ kɛlɛ ka bɔ i ka jamana kɔnɔ n ko ye décès de ye o ye décès de ye ko kana siga dɛ décès dan de don e ni min bɛ ɲɔgɔn na e décès dɔ la fo ka taa bin innocent kan aw barika banna activiste barika banna Ivoire activiste langolonw barika banna minnu bɛ jamana gouvernement defa minnu bɛ état defa minnu bɛ président defa fo ka taa bin muso kelen de kan k'o ka concert bali cɛ ni muso bɛɛ de bɛ kule la dɔrɔn concert in tɛ kɛ a man ka nariye concert in tɛ kɛ mɔgɔ min ka fisa n'i ye o ka fisa n'i ye de o ala y'i barika ba ka mɔgɔ min bila i ɲɛ a y'o bila i ɲɛ de o walahi maliyɛnw kan ka waso ni Maramba ye bi bilahi n'u y'a ka concert bali de k'a fɔ ko ni soldat 49 i ka da la barika min bɛ Maramba la bilahi a tɛ ninnu na bilahi a tɛ ninnu na a nin y'a musolama ye nin y'a musoman ye a cɛman don a cɛman don nin ye kunnawolo de ye Maramba yɛrɛ ma awa nin ye kunnawolo de ye anw maliyɛnw ma k'a yira k'a fɔ ko anw ka maa kelen ka fisa n'i ka maa ba yirika de ye barika bɛ maliyɛn kelen na ka tɛmɛ Ivoirien ba ta kan aw y'o de an m'o fɔ dɛ aw yɛrɛ de y'a yira dɛ aw yɛrɛ de bɔra na aw yɛrɛ aw yɛrɛ de aw yɛrɛ leku sinon Maramba i ka concert kɛ cɛ i ka t'i sen fila i n'anw tɛ ɲɔgɔn ninnu da bɛ yɛrɛ bɛ politique la wa Maramba ninnu yɛrɛ b'a dɔn yɛrɛ hali politique so bɛ yɔrɔ min yɛrɛ i b'a dɔn yen de ya fo ni mɔgɔw y'u sama ka taa yɔrɔ min olu kɔni b'u ka concert la jeliw ni ɲɔgɔn cɛla kɛlɛ tɛ ban i y'a ye mais an y'a dɔn jaja mɔgɔ kana jɔ maliyɛn na dɛ bilahi a denmisɛnnin n'a maakɔrɔ barika b'an bɛɛ la fo n'a sɔrɔ min tɛ halala ye fo n'a n b'a fɔ de fo n'a y'a sɔrɔ min tɛ halala ye an maliyɛnw don an bɛɛ ye halala de ye siga de b'o la siga t'o la anw tɛ ɲɔgɔnna dulɔmina ni ɲɔgɔnna drogue talaw ye dɛ ayi e ɲɛ t'a la Ivoirien jeune fanba a bɛ fakonen de don e ɲɛ t'u la de hali visage dɔrɔn lajɛ dɔrɔn visage dɔrɔn lajɛ i bɛ fakonen de don o de b'a yira k'a fɔ anw bɛ siran est ce que aw y'a faamu fɔlɔ an ma kɛlɛ wɛrɛ fɔ an ko ni soldat ninnu bɛ problème min na bi soldat ninnu kunkan ko a bɛ kɛ min ye a bɛ k'o de ye hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ mugu de ta ni Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw b'a fɔ ko ala k'an kisi ko ala k'an kisi fɛn jumɛn ma a ye fugariya dabila sa a ye fugariya dabila ni kɛlɛ nana de min bɛ sa o bɛ sa min bɛ to jamana kɔnɔ o bɛ to jamana kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ min tɛ bɛn a tɛ bɛn dɛ n'aw y'a dɔn aw bɛ siran ka kuma aw bɛ siran ka ko dɔ fɔ an dun tɛ soldat bila c'est la vérité n'aw bɛ siran kɔni an k'o bila n'u ye 100 fɔ a ye bayirika fɔ dɛ n'u ye 100 fɔ a ye bayirika fɔ TikTok ni Facebook sanfɛ awa k'a yira fana Maramba ka fisa ni ninnu bɛɛ lajɛlen ye yɛrɛ ka soldat banfu ye k'u bila kɛnɛma pewu n'anw tun y'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ka soldat fakonen don nin kɛcogo la k'u barika banna ka se nin niveau la an b'u datugu de anw tun tɛ nin don foyi datugulen kɔfɛ de an ɲɛ b'a la de ko Maramba tɛ nin kɛ Maramba tɛ concert n ko sisan n ko subhanallah est-ce que ninnu bɛ ka kuma min fɔ i bɛ ka miiri wa olu bɛ ka miiri ka nin kuma fɔ olu bɛ taa bin Maramba kan ko a ka concert tɛ kɛ ko parce que olu ka soldat 49 bɛ yen k'olu ma libéré mais aw bɛ k'aw ka barikantanya de yira o ninnu bɛ k'u ka barikantanya Ivoiriens y'u ka soldat ka barikantanya ani minnu wulila ka nin baara kɛ k'u ka barikantanya de yira parce que ka dumuni kɛ siɲɛ 3 a b'anw de bolo e de y'an bɛ bamanankan cɛ ɲumanin fɔ e ka Ivoiriens ɲininka k'u ka bamanankan fɔ kɛ kafe ni kakao ni woro bilen fara ɲɔgɔn kan e bɛ se k'i nin tilen de aw kana taa Alasani kɛlɛ de soldat tun ma datugu i datugura Alasani ye kasaw cɛ k'a bɛ taa Faransi cɛ a bɛ sa jɔnya la bilahi a si bannen ka ban aw jeunes aw minnu kan ka place ta aw minnu kan ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ta aw de bɛ yoli la Alasani nɔfɛ ni cɛkɔrɔba dati banna da ala subhanallah cɛ Afiriki cɛ an bɛ kun waati jumɛn
ambe kunu wati jumɛn de ha ibe varu de ibe ta so filmer ka foko way ko amba fe Mali ka ke comme Abidja ke jogo Abidja jumɛn ka juru ta ka jamana min ka juru bila ibe se ka tiɲɛ fo tigi ɲɛna ha Afrique jamana bela jelen fara ɲɔgɔn kan juru min bɛ foyi bonya la te présidence la aw de to Ivoire be jonya juru la Ivoire ma sigi tende ama sigi ten ko o de be ka fɔ ye ama jɔ tende juru de b'aw la aw tɛ se ka Faransi jɔ sɔsɔ juru de b'aw la aw haraw tɛ se ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ anw b'o de fɔ ka nɔgɔ bɔ a la hali ni Faransi tari dɔgɔ aw kɔfɛ k'a fɔ ko Ivoire ni Mali bɛ ɲɔgɔn na guerre la an tɛ siran ɲɛ guerre la de an b'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la mɔgɔw b'a fɔ ko ye dabaya kuma ye ni dabaya kuma fɔra dabaya kuma de b'a jaabi point n'u ye dabaya kuma fɔ an bɛ dabaya kuma de kɛ k'u jaabi ni Faransi tari dɔgɔ ninnu kɔfɛ k'u b'a anw kɛlɛ i tɛ se anw na bilahi tɛ se anw na ni Faransi bɛ se anw na Faransi tun b'anw kɛlɛ ka ko bin ye a tɛ dɔgɔ aw kɔfɛ mais n'a ye Ivoire pousser ka na an b'aw lajigi kogoji kɔnɔ bilahi jɛgɛw b'aw bɛ dun k'aw bɔn o siga ka bɔ aw la de an b'o de fɔ ka nɔgɔ bɔ a la n ka video in yɛrɛ kɛ kun yɛrɛ ye min ye k'a fɔ Ivoiriew ɲɛ minnu bɛ TikTok ni Facebook kan komi caman bɛ yen tun t'a dɔn k'a fɔ ko soldaw datugura aba soldaw datugura bi an y'u condamné bi gɛrɛw sisan kɔni datugura i tun ma datugu dɛ mais bi yɛrɛ de an y'u datugu n y'a ta la Alassane dɛsɛra ka sigi a bɛ pan ka porte la ka taa Faransi a bolo Makɔrɔ de bɛ na k'a fɔ ko an ka an bɛ Makɔrɔ lamɛn han an ma communauté internationale lamɛn an bɛ Makɔrɔ de lamɛn an ma Makɔrɔ lamɛn an bɛ Alassane de lamɛn han ne bɛna si hôtel la yan e hakili la e ni Asimu de ye kelen ye e ni Asimu tɛ kelen ye e barika de banna sinon denmisɛnnin de tun kan ka ye Ivoire kunna bi ka yɛrɛ Faransi la n bɛ n ka yɛrɛma hɔrɔnya ta wa foyi ye juru min ta foyi de y'a ta a y'a dɔn jamana in de la n'o de ka d'aw ye a ye na dugukolo bɔgɔti aw n'a ka taa n ko nin de ye tiɲɛ ye mais Alassane tɛ se k'o fɔ dɛ bilahi Alassane tɛ se k'o fɔ mais ni denmisɛnnin fitinin b'aw kunna bi komi Asimu ɲɔgɔnna o b'a yira Faransiw la he foyi bonya de ye juru ta de aw dun tɛna dugukolo tigɛ aw n'a ka taa awa n'o tɛ kuma tɛ ne n'aw cɛ mais aw barika bannew de sigilen don Facebook ni TikTok kan de non Maliw ɲa dɔ tama aw bɛ kuma munumunu e tɛ Ivoiriew ka video kɛ cogo dɔn n'u ye kuma kɛ e bolo k'a fɔ k'u bɛ k'i respecter de video kɔnɔ k'a sɔrɔ i bɛ k'i bugɔ video kɔnɔ de i fɛn fɛn ye video kɛ an y'a bɛɛ ye mais i bɛ ka Maliw frapper video kɔnɔ de mais i bɛ ka yira k'a fɔ i ni Maliw bɛɛ kɛlɛ an bɛɛ kɛlɛ yɔrɔ jumɛn lakalatɔ dɔ fana ko wayi ko mun na Sidiki ma bɔ ka interview kɛ ni Sidiki b'aw bolo valeur la ko a t'anw bolo valeur la yan dɛ an yɛrɛ fɔ dɛ a t'anw bolo valeur la yan dɛ surtout nin ko in na n'a y'a da don a la an bɛ min da kan yɛrɛ b'o dɔn donc ko Umu Sangare ka kuma a bɛna mun de fɔ Umu Sangare bɛna mun de fɔ a bɛna interview jumɛn de kɛ papaga an tɛ artiste lamɛn an tɛ jeli lamɛn mori minnu bɛ yen imamu minnu n'u donn'u la an y'o de f'u ɲɛna ko an t'u lamɛn o yɛrɛ sababu yɛrɛ kɛra soldaw datugura ka ban parce que n'i ye imamu da don ko la anw bolo sisan Asimu tile in na o ko to bɛ tiɲɛ tugun quoi parce que hali n'a kan ka nɔgɔya de wa hali n'a kan ka bila de a tɛ bila tugun o to bɛ tiɲɛ ka taa parce que jeunesse yɛrɛ tɛ imamu ko la awa an tɛ karamɔgɔ ko yɛrɛ la depuis Alassane y'a yira k'a fɔ ko an ka imamuw ka interview ko bɛ tiɲɛ na n ko i tun bɛ Asimu kan tigɛ misiriw de kɔnɔ imamuw bɛɛ jɛ kan tɛ yan nin ye coup d'état kɛ an tɛ nafa sɔrɔ nin na dɔrɔn tɛ nin bolo nin ye fantanden de nin nana fanga ta mɔgɔ b'a dɔn ni nin bɛ bɔ nɔgɔ la waati o waati o y'a sɔrɔ an yɛrɛ sara donc an ka fɛɛrɛ ɲini ka Asimu kunkolo tigɛ ka bɔ a la misiri kɔnɔnaw na aw ka tila ka na fɔ ɲɛna ko ka maaw bila maa minnu dɔnna k'a sɔrɔ autorisation t'u bolo yamaruya t'u bolo sisan kɔni kuma banna yen dɛ bilahi aw kana da ka bamanankan ni kasunga kan ɲagami ɲɔgɔn na ni dɔngɔnɔ kan ni maninka kan réseau in sanfɛla la ye o tɛ soldat ninnu libéré tugun parce que i datugura ka ban n'i dun datugura i bɛ taa kiiri de aba n'o ma bɛn Ivoiriew ma bi soldat bɛ kiiri o bɛnnaw ma o soldat sisan i bɛ kiiri sira de kan i datugura mɔgɔ t'a dɔn parce que n'u datugura sisan a tɛ komi san 1 san 2 san 3 san 6 ɲɔgɔnna kɔfɛ de sisan fɛɛrɛ bɛna ɲini sisan k'a dɔn an ka fɛɛrɛ ɲini an ka ninnu ka jugement kɛ dɛ a b'a sɔrɔ ninnu kɔrɔla ka ban i kɔrɔla denw yɛrɛ tɛ n'u don caman bɛ yɛrɛ a b'a sɔrɔ denw musow yɛrɛw sara yɛrɛ san 6 nin kɔfɛ aw bɛna mun de kɛ o kɔfɛ aw b'aw sigi o kɛlɛ la aw kana taa ɲɛɲini dɛ a y'aw da ye a y'a kɛ cɛkɔrɔba ka aw mara ye n'aw bɛ cɛkɔrɔba ka mara de kɔnɔ cɛkɔrɔba ka hakilina de kɔnɔ aw bɛ kunu aw bɛ fɛn kalama ya ta haraw bɛɛ lajɛlen kuma cogo la ni min bɔra ka kuma i b'a fɔ cɛ ninnu est ce que ninnu mentalité sugu de bɛ sugu jumɛn de bɛ ninnu kun na
ala jege ibaka tumba kunna chugo me ala jege ni malian kuma na reba do kafo ko chikoro ba de baka nunu mara me binia la je ibadon kafo haran kuma chugo ibado kafo chemi beka nunu mara he nunu te blacked har nunu kuma chugo ibado demsen do de beka nunu mara bien kene awa nunu yere demsenu ye cheba koro de beka nunu mara awa nunu yere cheba koro de chorba ki mara ga che yasoro chorba ki mara ga farnya o be ke chugodi o te keo so dawda tukura nana ni sangade ti ivare o nabi ndumba fe ka to shininde la mo tanya na bo parce que nyabu ka kuma chama na ga kuma uchayara ka yuru la dro soldaw kondanna bi mali kono yoro yoro karaw ye ay weleli ke o dia to alasani mason ka si Côte d'Ivoire bi na o to do ay bo kalama bi sino ka fo ko awulla kana franci o tere soldaw datugura bi averi mbesika fo averi 15h kabena onka 15h ya yu transféré katanu kaso bombala ko be majia ambola ambeka soldat ka ko nyanyini ko parce que ko 49 soldat amboku ka fangani ka tonu ka joyoro ambeko Valérie jatimine jaja awbeka anga jali muso de jatimine ko Valérie kabune aw ka soldat ye awbeka anga jali muso awbeko joyoro de bonya awbeka anga jali muso awbeka titir dio de ma awbeka Valérie dio de ma ko de kapsani aw ka soldat yo de kapsani aw ka militaire nunu yo awoye mamunu barika ba mabina ni kononto anyu datugu bi fermera bi de ituma condamné de mais anyu condamné bi ouais donc ni de tundo ambe de ponjugoro anteta ante machi aw har nan anteta nu ya keme fo malini var de be nyogonna papa te boala anga chien fo nyogonna nu ya tanfo kuma duron de banyara bu papa munu be Côte d'Ivoire akana mo shi kani che shirola ivare unde donko parce que ni de be chaman kuna che nanya ke to minyo yoyu ko anga na nyogone gere ivare unde donde ni ivare unte ibanya nyini chogomi kase malla ibanya nyini tende ambe nyogona de ko imte ko were ko soldat de kabla ala yake soldat munun kanga bla da tugurabi ete ivare nye edum bado ko nyagami nende do ete oku ivare sisa ni tora ni ko minyi soro ere de alla nyini ke awani ivare min fana tora malla ebe ni nke chogola ete malienye dente boloy musote boloy ni ko minyi soro ere de alla nyinde juru donye juru sarai jamano mena malika be juru do malla ibe malende attaquer jien robe ibe malende gauche jien robe amba fanya to alama ni kele ko bu kono ikata ambassade la wuli ka boy ikata consulat la wuli ka boy ni dron de u ka kele menu ka foire ya yerdete aba onyeshi nunu mako munde kera mo munun taru daire menyini ube mo munun tara concert la ni barika banyere dete ni varo nu ka barika bante nu ka kodombalia dete nu ka kalambalia ha abega français mi nyere fo iri abega français mi nyere fo ni te français de la iri ko ni nyere français ko ni baw bolo yende te ndro français yere te ni me awa haraw yere dama ni nyogo cha danye ndronde bamanan kante awa sinefo kante neta do kansugu mindo yaro bawle kan konte nin kayimba awde bolay sino nin te français sino abega français fo fo chugo minna ka foko o dunia ba awla awtunti soka concert nunu mbale haraw bega kelenke chugo ma awta kete billahi aw be wuli de ka fere nyiri ka mugumal la wuli sisa ko mbe degere mina sisa ala sani amba fi ka tiere de fanye har ni tieti bolo tie fanye en population mu nyere be ani asimu de fakele bakele nya ani maleon de fakele bakele nya anje nyogon do de be mali kono nu be muguma na mali kono ambe tagama kana fo mali kono kana farauluka ay tambla asimu fe ay tambla sukel fe e kan ko ke udama me aw be wuli ka fo ko bet la ka mali kele aya koroboke aya korobo abe ka munu kele maliyonte ko maliyonte bi maliyonte sini abe ka munu kele Côte d'Ivoire ko maliyonte ko maliyonte mo kele ndron de ba ambolo ye ko mi mako ate concert ki odum bora ya kata concert ndron de kama ambo ndron de do maliyeni ouais moi ça pique hein, mais c'est vrai au drone de maliyeni ni fate ni bate ebe ni ko en kalama ni beyi soroi ni sini yi soroi ni komi ngolola kono yere de wala nyini maramba de joroba auna maramba drone de joroba auna bi ambe wati mina komi bi parce que yu nye show de makode malienyi iboko de kele sino auto munu me masi aushi maforo ata ulabe aya ulabe suwa ka toy suwa kana ninde do suwa ka fanyi na uyerela ka banyi na uyerela c'est tout ni drone do antu kele li toy nu yan kele ambu kele ninde do ka fo kanogo boal ni vare o nyan kele
Nous sommes Maliens kele Maliens bou kele. Ni Maliens yu sigire ka voye tian kanu kele ko parce que quand Ivoire be fa kele ba kele be ka minke manga ga he. Ndarge an kana kan mo tu bolo. Non 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 non. Je kono bi ta juru sara o de ba to bi respecté. Maka kilaika ka tigila de. Ka irala ka fogo na alete ko kalama ko kungulu tilade. O de ba to bi bonya. Aha, il place be bla o de là. Mais nous bina Maliens ka fana hari sini na ka mo do nana ko abe concert ki ambe munde fo ka fo 49 soldat be prison hotel amba fo aye maramba bali concert la mais mo sabana ka fara eka kana ni mo sabana fara la eka na obina concert ki amba bali concert la o kande ka parce que ka ira la amba bali concert la ko kelen de la parce que aye maramba bali concert la o fe ibaren kana se mali kono tugunde ka fa ona na concert la de aw ka mijugu mande aw nyere te varen ngombe varen de la mia hein hakili de tiɲɛna ou bien an bɛ dulo de mais an bɛ drogue de ta hein ko i bɛna concert i bɛna mot jumɛn de fɔ an ka podium sanfɛ i bɛna mot jumɛn de fɔ papa voilà jula minnu bɛ Côte d'Ivoire ivoiriens de don n'aw b'aw cɛsiri a y'aw cɛsiri n'aw bɛ wuli ka yir'u la k'a fɔ t'aw ni ivoirien denya cɛ a ye wuli k'a kɛ dɛ sinon anw t'aw defa dɛ an b'o de fɔ dɛ an t'aw defa dɛ minnu kɔni b'an bolo ivoirien minnu kɔni b'an bolo Mali kɔnɔ an b'olu defa en tant que malien de don ahan nama ko info tay ka taw yere ke victime ni few nya no Mali ni Côte d'Ivoire aw sentala ko ni aw te Mali uni ye muso furu yoro ka den soro yo jamana moy a haybe konto mo de la o beni ma be ma be konto mo de la parce que on te se nafiya la on te se hypocrite la aya o chesiri na o ba o chesiri ko ma ya o chesiri na o ta o chesiri o dama ka kari nyoko na yanka fo matunu on te Ivoire ni on ye Mali uni voilà Ivoire mun fana bambola ni den ni muso bo bolo ya olu ya on do de ni min fana ko si angoni qualité jate Maliens na o baka kasa uti abeta mais c'est tout ni ndron de do nu ya goman famba goman fo nu ya kuma fo ka nyagami amba nyagami nu ya fo ka tle amba tle ambe sa belaw voilà ni de do ayaw chesira obe yoro munu be réseau sans fait ikra invisible maki invisible yo ne o ka video chamanyere mo chamamba fo kombe ka invisible to fo ni yoro la munu be tikito hey ne vare ne o ka video chamanya wa ka video chamambe cinema parce que ne bu kele tiktok kan ka caya ka tɛmɛ Facebook de kan ayu kele aw kana tandu ma de a cɛman n'a muso ma ayu kele ka yiru la k'a fɔ aw fana bɛ tiktok kan aha ne 24 y'a fɔ bi n'u ye 100 fɔ Mali ma a ye 200 f'u ye jamana ko de don ko n'u ye 1000 fɔ Mali ma a ye 10 f'u ɲana ye aha ivoirien muso minnu bɛ n'u bɛ k'u yɛrɛ kɛ k'olu ye Maliens ye escrocs de don Maliens tɛ ivoiriens de don aha Malien muso minnu bɛ kono k'olu ye ivoiriens de he ivoiriens tɛ de Maliens de don dɛ a y'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Maliens de don dɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ olu ye Maliens olu bɛ jata na minnu bɛ Ivoire hali n'u tɛ se jula kana n'u bɛ ka bamanankan de fɔ olu de b'a ɲɛɲini sisan n'u bɔra de an b'a fɔ ko Maliens mais en tant que n'u bɛ ni ivoiriens yɛrɛ k'a ɲɛnabɔ dɛ sur an bɛ to nin fɔlɔ de la diɲɛ bɛɛ b'a sago kan na an t'a dɔn yɛrɛ an bɛ taa yɔrɔ min yɛrɛ an t'a dɔn yɛrɛ an bɛ taa yɔrɔ min yɛrɛ en contraire jula minnu yɛrɛ bɛ Côte d'Ivoire olu yɛrɛ tɛ Maliens yɛrɛ fɛ yɛrɛ aha o de do c'est comme ivoirien minnu yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ olu yɛrɛ tɛ hali ivoirien yɛrɛ fɛ fana ngoni ko ninnu bɛ nin ko cogo de la soit ko ka taa en correct an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'aw ye Maliens ye Maliens de do a banna n'aw ye ivoiriens ye aw ye ivoiriens de ye ni ivoiriens y'aw kɛlɛ k'a fɔ ko parce que ko Mali ye nin ko in kɛ sisan kɔni aw de b'a ɲɛɲini mun de y'a to i bɛ k'aw kɛlɛ aw fana bɛ wuli de k'u kɛlɛ k'a yir'u la k'a fɔ aw ye ivoiriens de ye n'aw ma wuli k'o kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko Mali m'aw tɔɔrɔ dɛ Mali ka tɔɔrɔ foyi ma se aw ma an ka kɔlɔlɔ foyi ma se aw ma ye aw yɛrɛ ye ivoiriens de ye aha o de do n'aw tɛ se ka wuli ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ aw bɛna dulon Mali de la k'a fɔ aw bɛna dulon Assimi de la ko Assimi ye ko min ko parce que ivoiriens bɛna aw attaquer aw ka fɛɛrɛkɛyɔrɔ ni ba he anw da t'a la anw ka foyi t'a la aw ye ivoiriens de ye denw b'aw bolo muso b'aw bolo soit aw muso minnu bɛ aw k'u furu sa ka na Mali kɔnɔ aha Mali tɛ se ka to nin kɛlɛ na k'a fɔ ko aw bɛna kɛlɛ dɔw ɲagami kɛlɛ dɔw la minnu yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ parce que ɲɔgɔn musala an b'o tile de la o dun tɛ tiɲɛ an k'a tiɲɛ jalan fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o de ɲɔgɔn tɛ i b'u to nin de la ivoiriens b'u sigilen ivoiriens dɔw b'u sigilen tɛ i bɛ Ivoire kɔnɔ a ka ca ni san 10 ni kɔ ye san 10 ni kɔ a ka ca n'a ye e bɛ jamana min kɔnɔ san 10 ni kɔ o sɛbɛn t'e bolo e bɛ jamana min kɔnɔ san 10 ni kɔ o papier t'e bolo ni mankan wulila i tɛ bɔ n'o n'i ka jamana tura ɲɔgɔn na i bɛ bɔ de sinon i t'i to yen kɔni k'a fɔ ko wayi ko parce que k'u bɛ k'i kɛlɛ k'a fɔ e b'i ka jamana interpeller o bɛ se ka kɛ cogo di o tɛ kɛ o e bɛ jamana kɔnɔ ka muso furu ye ka denw sɔrɔ ye olu ka tila k'a fɔ e tɛ jamanaden ye
papier do de y'a yira e la e jamana denye ni e y'i sigi k'a fɔ e ka jamana d'origine ka e defa an bɛ e defa cogo di an t'i defa dɛ an t'a cɛ ma defa an t'a muso ma defa an minnu taara baara la ye ko in bɛ cogo min na a y'aw yɛrɛ ɲini a banna an minnu kɔni sigilen bɛ k'a fɔ aw ye muso furu ye a b'aw yɛrɛ bolo ye aw ye ivoirien de ye n'aw dama bɛ ɲɔgɔn na maliyɛnw ka foyi t'a la anw b'aw lajɛ réseau sanfɛ ka yɛlɛ aw la de foyi an t'aw defa dɛ anw b'a fɛ de dɔ ka fara mankan kan mais an t'a defa de k'o fo ka nɔgɔ bɔ yɔrɔ la parce que muso caman bɛ yen cɛ caman bɛ yen fana b'a bila u kunna de non an yɛrɛ ma an bɛ mali fɛ i bɛ mali fɛ an mɔ fɔ de hali ni mali ka di e mali tɛ se ka diya e ka tɛmɛ anw kan an b'an faso kɔnɔ ko an b'an faso bila de mali bɛ se ka diya e ka tɛmɛ anw kan e bɛ yɔrɔ min na kɛlɛ b'o ni yan de cɛ mali bɛ e furula yen de mun bɛ e ka e t'an dɔ ye sa hali ni y'a sɔrɔ an bɛ fa kelen ba kelen de ye balimaya la i y'an dɔ ye mais jamana ko la i t'an dɔ ye dɛ i t'an dɔ ye dɛ parce que jamana fila de bɛ ɲɔgɔn na ni jamana fila bɛ ɲɔgɔn na kɔni i t'an dɔ ye dɛ i b'i cɛlankaw de defa a banna i cɛ dun sigilen bɛ yen de i b'olu de defa a banna ivoirien muso malien muso fɛn fɛn furulen bɛ ivoire an ma maa si yamaruya i ka malien defa i ka mali defa an ma muso si yamaruya i kan defa i cɛ de bɛ yen i cɛ somɔgɔw defa wala i cɛ somɔgɔw defa a banna ni m'u defa ni ko min y'aw sɔrɔ o y'aw kungo ye o y'aw kungo ye dɛ o y'aw kungo ye dɛ parce que mali t'a kɔlɔlɔ ta o don n'i tɛ taa Asimu kan de ko parce que ko ivoirien bɛ ka maliyɛnw fana déranger yan fɛ non o ye nkalon de ye dɛ o ye nkalon de ye an ka ko fɔ k'u jɛya ka nɔgɔ bɔ ko ninnu kɔnɔ dɛ ai furulen de bɛ yen i cɛ bɛ yen i denw bɛ yen he yen defa a banna n'u tɛ se ka aw kɛlɛ n'u bɛna bi mali dugu dɔ de kan ka se k'o fana dɔn kɛ komi aw ye ivoirien ye n'aw m'a yir'u la k'a fɔ aw ye ivoirien ye i t'a dɔn i bɛ maliyɛnw kɛlɛ cogo min o i kana kɛ an gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na o k'u kana se ka so k'u bɛna an sɔrɔ yen donc nin de tun don n'u ye 100 fɔ a ye 1000 fɔ solaw sisan kɔni an y'u datugu kuma tɛ don nin na ani mɔgɔ yɛrɛ ka n'o kuma yɛrɛ sama ɲɔgɔn na tugun parce que i tun ma datugu an ye kuma caya i datugura ka ban ka condamner i ne hakili la o kuma banna yen dɛ nin de tun don an bɛ pɔn jukɔrɔ mandenkaw sali internet merci. Confirmation da. Comment est-ce caché? Kama sepeti la kabete kala la popina te jema fasugula e masirabula ke beta rapuke la popina wadulu da sugula ate bobuna jo ate bobuna e masutelo ke la kutabulo na mena ko te ferede ne ko bagalo tiga ina futuro jugi ga pende basita da wala ya da naga fulla ba wala kiriya sa de ko ma umega wono ma chugo be woni la de ko ba para la flota gela ma pindi de gela ma abina mo fa en sticker bo akana da boga akana ya boga abona ga boga de wala ga tunara chigi ma pindi la tele ya ay su bono ga pindi ga wono ma umega timena umega engedi la da Mbe bumeri de kono ya ne panamu ci ante wala kono la ambe panamu de de mais an ga yoro an be musique ko ma kada nye chogo mingwa Sali internet ni ndo ambe ponjugora ya ambe boomer kono sali